हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलो नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग नोट से लिखेंगे A to Z। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। A to Z। A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for gun. H for hand. I for ice cream. J for chocolate. K for kite. L for lion. M for monkey. N for nose. O for orange. P for parrot. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for window. X for X-ray. Y for yak. Last Z for zebra. चलो हम लोग वापिस रिपीट करते हैं। A to Z. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वेरी इजी, वेरी सिंपल। बच्चों आप भी लर्न करना और आप भी सीखना। A to Z। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।